सरकार योजना उपरे योजना माड़ करुछंती किंतु आज भी अनेक स्थान रे सरकार को योजना कार्यकारी होई नाही। एभली एक घटना देखा मिली जगतसिंहपुर जिले में कुजंग रास्ता तैयारी करने को 2.5 ରୁ 3 वर्ष लगिगलानी किंतु आज जाए सरीनी रास्ता काम। ए रास्ता दे अनेक लोक दैनंदिन यातायात करती तेबे वर्षा दिन कथा तो न कहवा भल आंठुए आंठुए पानी रे बुड़ी रहे रास्ता फल लोके अनेक समस्यार सम्मुखीन हुंती। अनेक नेता मंत्री आसंती प्रतिश्रुति दियंती परे भूली जाती बारंबार विभागीय अधिकारी को जणाइथिले मध्य सेमाने कर्णपात करती नहीं। नुआ सरकार आसबा परे लोकों को आशा नुआ रास्ता तैयारी हेबो तेबे देखिबा को बाकी रहिला सरकार को दृष्टि आकर्षण होई केबे रास्ता तैयारी हेबो। पटनायक प्रसाद मंत्री कोष्टी ग्राम पंडुआ पंचायत अंतर्गत जड़े बासिंदा आमर पंडुआरू एबिर सिंह पर्यंत जो R&B जो रास्ता ये दीर्घ 2.5 वर्ष है कौन कंट्राक्ट दि जाए आम तार परिचय जापारूँ 2.5 वर्ष है ये रास्ता को बर्तमान जो भाई भाव में परिस्थिति पड़ी दुई पार्श्व को ताड़ी दि जाए मझे कौन जेकोसी जगार 15 दिन थे ये भाव इरेगुला भाव कम हवा द्वारा 2.5 वर्ष हो गला। बर्तमान रास्तार अवस्था एभली शोचनीय हो पड़ी ये रास्तार उभय पार्श्व जो आमर जो 5-7टी पंचायत लोक मैंने रहिले से माने एपटे सारला महाविद्यालय रहिला एपटे जगन्नाथ महाविद्यालय रहा स्कूल कॉलेज पिला माने एठी जिबे पंडुआ हाई स्कूल रहिला सेपटे उत्तरश्वरी विद्यालय महाविद्यालय जो हाई स्कूल रहिला ये जो पिला माने जाउचंती एवं पाखरे थिबा आमर एरसमा जो स्वास्थ्य केन्द्र गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी छोटी पेसेंट जीवा भाई परिस्थिति नहीं एवं जो कंट्राक्टर काम करिछि एते निम्नमानर आमे काम करिछि जेतबेले से लेबर माने काम करुछन्ती आमे कोनोसी दिन एठी कंट्राक्टर को देखिया पाइनु किंबा कोनोसी एसडीओ किंबा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एबे मध्ये आमे 2.5 वर्ष हलानी जेते खोजिले भी रास्ता काम होला बेले तांकू देखिया पाइनु एते निम्नमानर काम होइछि। आमे विभागीय अधिकारी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पचार चाहूँ जेतबेले सरकारी स्तर किछि परिवर्तन होइछि एवं सरकार बदलिछि आमे आशा करूछु ए नूतन सरकार समय रे पुंखानुपुंख भाव जांच करा जाऊ एभली निम्नमानर काम जोटा होइछि ए रास्तार को भली भाव में सांक्शन होइछि केते पैसा सांक्शन होइछि पाखापाखि 4 कोटी 5 कोटी कि कोटी ऊर्ध्व कोटी कोटी टंकार ऊर्ध्व होइथिबो बोली आमे आशंका करूछु। एवं जो काम होइछि रास्ता एभली भाव में तड़ा होइछि गोटे जगह तार काम होला प्रथमे बाली फिलिंग हवा कथा तापरे डस्ट पड़िया कथा मेंटालिंग हवा कथा तापरे डस्ट पड़िया कथा आमे निजे प्रत्यक्षदर्शी सबु बेले प्रत्येक दिन जेहेतु आमर यातायात बाट ए ग्रामवासी मैंने समस्ते जाऊँगी एत असुविधार सम्मुखीन होते हाई स्कूल पिला माने बाटरे पड़िकी गत वर्ष से पोल पाखे पड़िकी खंडिया खबर हेले तापर ताकू कहला कंट्राक्ट को से पंचायत ऑफिस डकागला विभिन्न प्रकार समस्या देखला से आमको हेटरिंग भी कला कथा को शुणा प्रस्तुत है तापर से बाली टुआ पकईदेला एबे जो डस्ट पकई आज्ञा मेंटालिंग तो टोटाल रास्ता है विभागीय अधिकारी जांच करूँ जो डस्ट पकई से डस्ट रे एते माटी मिश्रित अच्छी प्रथम वर्षा पर आमे भावुँ जी से डस्ट पकई 40% माटी मिश्रित अच्छी एवं वर्षा एभली भाव में कादुआ हो जाऊँगी साइकेल टी जी परिस्थिति नहीं स्कूल पिला माने जिबे केमिति आमे एरसमा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को जीवु केमिति एपटे सारला महाविद्यालय निर्भर कर स्कूल कॉलेज पिला माने जिबे केमिति एपटे जगन्नाथ महाविद्यालय को जीवा भली पिला माने को अवस्थित अछंती एवं जेहेतु व्यवसाय केन्द्र हिसाब से राम आमर प्रतिष्ठित व्यवसाय केन्द्र जहाँ फल इटी पाखापाखि आम 10-15 पंचायत निर्भर कर बजार में लोकंर अत्यावश्यक जिनिस किणा बिका करने एभली परिस्थिति होती आम साइकेल टी नहीं जा परिस्थिति खराब एवं चलिकी गला बेले एभली भाव में से मेंटाल को ताड़िकी फोपाड़ी कौन जगार नुआ मेंटाल पकईनी जो पिचुरा जो मेंटाल थिला से रास्ता आपण मैंने देखिए विभागीय अधिकारी मैंने आसी देखु जमी रास्तार विक्षिप्त अवस्था एमती पड़ी जदि गोटे साइकिलिया किए जाऊँगी बाट जब पैदल जाऊँ पदयात्री किए जाऊँगी से मेंटाल गुड़ाक एभली भाव में छिरुकुची गोटे लोकर माने साइकेल भांगीगला आ गोटे लोकर खंडिया खबर मुंडे आसिक आखिरे छिटिकी बाजिला मेंटाल से भी बर्तमान मेडिकल पड़ी ये अवस्था आम दिने 2.5 वर्ष है 2.5 वर्ष ऊर्ध्व है रास्ता कम होची एते निम्नमानर काम ए पाखे गोटे पाट अच्छी आज्ञा सेपटे वाल होती से वाल आम निजे प्रत्यक्षदर्शी से वाल 20टा बाली अध कुंडे सीमेंट भी दिहनी निरोला माटी मिश्रित मेंटाल काम होती जदि जड़े लोक गोईठाटे मार शाबलटा गोटे मेंटाल को जड़े लोक शाबल मारे मेसीन ना भांगी पारनी जड़े विभागीय अधिकारी आसी जांच करूँ
ଯଦି ଶାବଲଟେ ମାରିବ ବି ସେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ତା କର ଯେଉଁ ମାଟି ଫିଲିଂ ହେଇଛି ସେଠି ଡଷ୍ଟ ଦେବା କଥା, ବାଲି ମିଶ୍ରିତ ହେବା କଥା, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାଟି ଫିଲିଂ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, R&Bର ଯିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା SDO ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଭରସିଅର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ତାର କେତେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁ ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ ହେବ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାର ଫଳକ ବି ଲାଗିନି, ରୋଡ଼ରେ ଫଳକ ବି ଲାଗିନି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ତାର ଫଳକ ବି ଏଭରି ଲାଗିନି। ଏଭରି କଳଙ୍କିତ କାମ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଛି, ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏବଂ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତାର କାମର ନିମ୍ନମାନ କାମର ତଦାରଖ କରାଯାଇ କାମ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ 2-3 ମାସ କିମ୍ବା 4 ମାସ ଭିତରେ କାମ ସାରିଲେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି କିଛି ନ ଆର ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଇଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରା ନଯାଇ ଆର କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରା ନଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥାଏ ତାର ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର 5-10 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଆମେ ସିଧା ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରେ ସରକାର ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଟିକସରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯଦି ଏ ବାଟ ମାରଣା ହେବ, ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ ଏ କାମ ସରିବ କେଉଁଦିନ। ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁକି ହେଉଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଯଦି ରାତି ବିକାଳି କାହାର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମର ଏଠି ଏରସମାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଆମର ମଣିଜମା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ସେଠିକି ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ପଣ୍ଡୁଆ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏପଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଏପଟେ ଆମର ସାରଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲା ଯିବାକୁ ସାଇକେଲରେ ପିଲା ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷର ଯଦି ଏଇଭଳି କାମ ଖୋଳା ହେଇକି ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେଇକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଲୋକମାନେ ହାରାହାରି 10ରୁ 15 ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିକରି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖାବରା ହେବେ, ଏ ଚାଲିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମର ସେ ଠିକାଦାର କିଏ, ଆମର କିଏ କ'ଣ କଲା ଇଏ କଲା, ସେସବୁ ଆମେ ହେଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦେଖି କହିକରି ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ହେଲେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ 10-15 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକରି ଆମେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଆମର ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ନୂତନ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବାକୁ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ରାସ୍ତା କାମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମେଶ ଦାସ, ଗ୍ରାମ ଅଲଣା, କେବିସି ପଞ୍ଚାୟତ ନିବାସୀ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଠି 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରହୁଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପୀଡ଼ିତ। କଲେଜ ହେଉ, ସ୍କୁଲ ହେଉ, ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା କାମ, ଯେମିତି ଆମେ ରାହାମା ଆମ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ସେଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 7 କିଲୋମିଟର କାମ ସରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି କାମ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ଆମେ କାହାକୁ ଦିନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଠିକାଦାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଅଧେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ପଚାରିଲେ ବି ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ, କଥା ହେବୁ, ସେତିକି ବି ହେଇପାରୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ
ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାମ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଭଲ କାମ ହେବ, ଯେମିତି ନୂତନ ସରକାର ଉପରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। କାମ ନିମ୍ନମାନର କ'ଣ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି ସେଇ ମେଟେରିଆଲ ହିଁ କାମ ହେଇଛି। ଆରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କହିଲେ ବି ଚଳିବନି। କୌଣସି ମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଠିକାଦାର କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି କରିନାହିଁ। ଯାହାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ତାଡ଼ିଛି ସେଆକୁ ପକେଇଛି। କିଛିଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଣ୍ଟାଲ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଡଷ୍ଟ ସେଇଟା ବି ମାଟି ମିଶିଛି। ଏତିକି ଆମ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ।